ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ کو لیٹس ٹاک میں، میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب جاوید صدیقی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے دوسری بریک پہ بھی ہم بات کر رہے تھے کنٹیمپٹ آف کورٹ وغیرہ کی. بات تھوڑی سی اکیڈمک تھی، سمجھ میں میری بھی آ گئی، امید ہے کہ آپ بھی، مگر آپ مجھے اپنی رائے ضرور بھیجتے رہیے گا. پروگرام کے آخر میں آپ کو اپنا فیس بک ایڈریس بھی دے دوں گا، تو آپ اس میں اپنی رائے ضرور بھیجتے رہیے گا. اگر اور کچھ غور طلب یا جواب چاہتے ہیں، کچھ سوال، وہ ضرور بھیجیے گا. جاوید صدیقی صاحب کو ہم پھر زحمت دیں گے اور ذرا کلیئر کرنے کی اپنی کوشش کریں گے. جاوید صاحب اب آتے ہیں ذرا ڈول نیشنلٹی پہ. یہ تو صحیح ہے کہ امریکن جو حلف ہے وہ سب سے زیادہ بھاری حلف ہوتا ہے، جس میں ظاہر ہے اس جگہ سے، امریکہ سے محبت، وفاداری سب ہوتا ہے، مگر اس میں ایک ملٹری کا بھی عنصر کہ ضرورت پڑے گی تو میں اس ملک کے لیے جس کی نیشنلٹی لے رہا ہوں ہتھیار بھی اٹھا سکتا ہوں. اور اس میں ایک اور کلاز بھی، چاہے جس ملک کی نیشنلٹی کو تم چھوڑ رہے ہو اس ملک کے خلاف کیوں نہ ہو. میرا خیال یہ اوتھ میں نہیں ہے سر، ہے بالکل بڑا کڑک قسم کا ہے. اچھا، یعنی وہ ایک ریزرو فورس میں آپ آ گئے. اچھا، برطانیہ میں تو اور زیادہ، وہاں تو آپ کوئین سے سبجیکٹ ہو جاتے ہیں، مطلب وہاں سٹیزن مطلب آپ ریت ہو گئے نا، یعنی آپ کی اب سوورن جو ہے وہ کوئین صاحبہ ہے وہاں پہ. اچھا، یہ تو طے ہے کہ ظاہر ہے جو پاکستانی اوورسیز جاتے ہیں اس میں بہت سارے معاملات ہیں، اس میں ایک بہتر زندگی کا بھی ہوتا ہے، اقتصادی بھی ہے، وہ سب ہے. یہ بھی طے ہے کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں کے قوانین، ہیومن رائٹس ایسے ہیں کہ پھر وہ ان کو اپنے معاشرے میں جذب کر لیتے ہیں، ان کو اپنی نیشنلٹی دے دیتے ہیں. پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا تو برتھ رائٹ ہو گیا ہے نا. اچھا، پھر وہ یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک خاص جیسے مڈل ایسٹ کی ورک فورس ہے، مڈل ایسٹ میں نیشنلٹی وغیرہ تصور نہیں ہے، آپ وہاں اقامے پہ 200 سال میں بھی نہیں دیں گے، نہیں ہوگا. تو آپ وہاں ایک اقامہ ہوتا ہے 2 سال 3 سال کا، تو وہ رینیو ہوتا رہتا ہے وقت کے لحاظ سے، جیسے جیسے آپ کی کمپنی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں کوئک منی کے لیے، پیٹرو ڈالرز کے لیے اپنا ٹارگیٹ بنا کے بھی جاتے ہیں کہ بھائی مثلا میں 10 سال کے لیے جا رہا ہوں پھر واپس آ جاؤں گا. تو چلیے ان کا تو ایک واپسی کا پلیٹ فارم ہے. جو نیشنلٹی دیتے ہیں ان کا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے واپسی کا. وہ تو پھر آتے ہیں تو بالکل اجنبیوں کی طرح آتے ہیں نا، انہوں نے شہر کے راستے بھی نہیں پتہ ہوتے. تو اب یہ جو ہو رہا ہے سارا معاملہ کہ ڈیول نیشنلٹی ہولڈر، اس کو پارلیمنٹ کا رکن بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے، وزارتیں دی جائیں یا نہیں جائیں، ووٹ کا حق دیا جائے یا نہیں دیا جائے. دیکھیں ایک ہی دلیل آتی ہے، اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں یہاں پہ. میں 32 سال اوورسیز پاکستانی تھا، میرے والدین، میرے رشتہ دار تو یہیں تھے نا، تو مجھے ریمیٹنسز تو بھیجنی تھی ان کے سروائیول کے لیے. اچھا، جو آتا ہے انویسٹمنٹ کرنے تو وہ ہم نے بھی بہت سٹوری سنی ان بیچاروں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے یہاں کی بیوروکریسی اور یہ سب جو اسے نوچتے کھسوٹتے ہیں، تو وہ توبہ کر کے واپس چلا جاتا ہے. صحیح. تو اب اس میں ایک فیئر بات ہوتا ہے، ایک دریا کو 2 کشتی میں کیسے عبور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، مطلب کویسچن یہ ہے کہ ڈویل نیشنلٹی رکھنے والا کوئی الیکشن کا رائٹ نہیں ہے. الیکشن کا رائٹ، ووٹ کے لیے تو آپ میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. صحیح ہے، مگر کیونکہ وہ تو مثلا میں انگلینڈ میں تھا نا، تو میری سیاست تو ہاؤس آف پارلیمنٹ ہے. میرا وزیر وہ دیکھیں ووٹنگ میں 2 پہلو ہیں. سر ذرا سا مجھے مطلب آپ یوں دیکھیے کہ میں اگر مثلا برطانوی سٹیزن بھی ہوں اور پاکستانی پاسپورٹ بھی. صحیح. اب یہ کتنی عجیب و غریب ایک مذاق خیز کی بات ہے کہ وہاں پہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، میں نے وہاں پہ بھی ووٹ کاسٹ کیا. پاکستان آیا تو یہاں الیکشن ہو رہا ہے، میں نے یہاں پہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا. مطلب میں 2 پارلیمنٹس میں اپنا ووٹ کیسے دے سکتا ہوں؟ کسی ایک پارلیمنٹ میں تو دوں گا جہاں پہ میرے لیے قانون سازی ہو رہی ہے. انجم صاحب، بات یہ ہے کہ ورلڈ ہیز ایوالوڈ، وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ون ورلڈ. اور ڈویل نیشنلٹی کی پرابلم کہیں پہ ہے، کہیں بالکل نہیں ہے. دیر آر پیپل جو 10 کنٹریز کے نیشنل ہیں، آپ آنریری نیشنلٹی بھی بیسٹو کرتے ہیں، مگر اس میں آپ کو ووٹنگ رائٹ نہیں ہوتا نا. نہیں، دیکھیے ووٹنگ رائٹ کا مسئلہ قانون سے ہے. بیسک رائٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن. ہوا یہ کہ 73 کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں آپ کو قابل الیکشن ہونے کے لیے صرف جو شرط تھی وہ تھی کہ سٹیزن آف پاکستان. آئی تھنک ایک دفعہ ہم لوگ کی یہاں بات ہے اسٹل دیئر. اچھا، یہ امینڈمنٹ بعد میں آئی ہے. یہ ضیاء الحق جتنے بھی 63 A B C D E F G H I J ضیاء الحق، وہ سب اس کے دور کی ہے. اور اس کے اندر اس میں امینڈ یہ کیا کہ he ceases to be citizen of Pakistan or he holds a foreign passport, acquired the nationality. Citizenship of a foreign state. یہ according to this clause of constitution, but contradictory with the other clause, but still
it will hold water as far as this thing is changed, यानी इस क्लॉज को अगर अमेंड नहीं करते हैं. अच्छा. अदरवाइज अमेरिका ने पहले बंद की, एक अलग फिर नेशनलिटी एक्ट बनता है. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हर क्लॉज के बाद कानून साजी होती है, फिर उसके रूल्स बनते हैं. ठीक है. आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन पढ़ के यू कैन नॉट टेक डिसीजंस. ये थ्रो इट टू द पार्लियामेंट टू मेक कवानीन. शहरी को अगर वो कहीं बाहर रह रहा है ना, वोट देने का हक है, लेकिन अगर वो 3 साल से ज्यादा अरसे रहेगा तो नहीं है. अब ये कानून साजी हो रही है ना. He has to go back, he has to live 6 months. व्हाटएवर कानून आप चाहें बना दें, मगर ये कि जब वो कानून इस किस्म का ज़ियाउल हक की उसमें आ गया है तो चीज तो सही है, बट इट है, अब वो शायद बनाने जा रहे हैं. अब आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि दिस इज टोटली irrelevant to talk about dual nationality. क्यों? If somebody, suppose अब फिक्शन लीजिए ना, लीगल फिक्शन के एक चला गया फिर आ गया और उसने यहाँ पे इतना काम किया कि लोग उसे वोट दे रहे हैं नोइंगली वेल कि यार अरे आपके तो लीडर बाहर रह के वहां से जीतते हैं. कायद आजम सेटल्ड इन इंग्लैंड के अब नहीं आएंगे वापस, वहां से आए तो गवर्नर जनरल की हैसियत से भी अब आपने कबूल किया. वो तो फिर पूरी है ना. फिर बोगरा साहब अमेरिकन नेशनल एम्बेसडर है, यहाँ आके रूल. तो शौकत अजीज भी आए, पॉइंट ये कि इस नॉट, मैं ये कह रहा हूँ कानून के हिसाब से अगर आप कानून साजी ये कर दें. मॉरली क्या कहती हैं? नहीं, मॉरली इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ टुडे आई डोंट सी एनी हार्म हैविंग 10 or 15 नेशनलिटीज जहां आपका दिल चाहे, क्योंकि आपको फोर्स नहीं कर सकता. आप जैसे अमेरिका की आपने मिसाल दी ना, अगर वियतनाम वॉर में नहीं जा रहा है वो तो ड्राफ्ट के वजह से तो उसके ऊपर मोहम्मद अली क्ले की बड़ी एग्जांपल तो देखिए, उनको तो सिविल उसने तो रिफ्यूज जब किया तो उसके ऊपर सबसे बड़ा यही हुआ कि बाद अमेरिकन सिटीजनशिप का अगर वो नेचुरलाइज्ड होता तो उसका तो नेशनलिटी ले लेते, क्योंकि वो बॉर्न था. आज तक मुझे मेडल से स्ट्रिप किया, उसकी चैंपियनशिप से स्ट्रिप किया, उसे जेल किया. देखिए वो कानून की हुकूमतुली है ड्राफ्ट की कि यू मस्ट सर्व इन द आर्मी, उसकी हुकूमतुली की अब वो खत्म भी हो गया. आइन कानून नहीं, आइन तो 12 आर्टिकल्स का है अमेरिका का. वेयर इज आइन? उस 12 आर्टिकल से जो चीजें बनी है वो तो पार्लियामेंट सेनेट ने बनाई है, उसके बाद उसकी जुडिशरी उसकी तशरीह करता है. तो वहां कहा आप बार बार 1935 के एक्ट को बार बार खोल के देखने लगते हैं. हम जैसा पूरे क्लॉजेस के ऊपर दस्तरस नहीं रखता. का आइन तो होता है 12 आर्टिकल का कि ये हमारी स्टेट के आइडियल्स है, उसके तहत कानून साजी हक है पार्लियामेंट का. डुअल नेशनलिटी का कानून बना ही नहीं, उसको बनना चाहिए था. अब बना रहे हैं ये. अब आप चाहें तो आप मना कर दें, इंडिया ने मना किया हुआ है कि आप एक ही नेशनलिटी रखेंगे. बिल्कुल. आप यही बना दें, मगर ये है कि इसके ऊपर इतना खटराक मचाना, आप बाई इलेक्शंस करवा देना, ये मतलब इज टू, आई वुड से कि seems funny at times कि ठीक है बाई इलेक्शन का है, उस वक्त तो कानून की जो भी आइन है, हाँ, उसकी मुखालफत हो रही है ना, उसकी डिबेट होनी चाहिए और ये इट शुड बी थ्रोन बैक टू पार्लियामेंट कि मेक इट. यानी आप कौन है, मतलब आप कोई बाहर के आए हुए तो नहीं हो ना. अगर आप हैं तो व्हाट इज द बेस्ट वे? थ्रो इट ऑन द पार्लियामेंट. नहीं करती पार्लियामेंट, नेक्स्ट पार्लियामेंट करेगी. मगर ये कि आप सजा भी देने लगे आप, तो ये जरा थोड़ा आइन की कोई आदमी तोड़ेगा, सजा तो नहीं दिया हुआ है किस कानून के? नहीं, उसमें तो ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा तो है ना, वो तो 63C जो है, हाँ, तो किसी भी है तो आइन का हिस्सा. थ्रो इट टू द रेलेवेंट तरमीम में भी उसका हिस्सा रज़ा रब्बानी ने बनाया था. देखिए उसके ऊपर अगर कोई अदालत में जाता है तो आप अदालत के ट्रू प्रोसेस ऑफ लॉ से जरूर करें. और सही है कि वो ज़ियाउल हक की तरमीम के बाद आइन का हिस्सा है, मगर अब तो बात ये हो रही है ना कि नया जो कानून आ रहा है तो अगर वो बना देते हैं कानून तो दैट विल बी लागू. आखिरी इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आल्सो. चलिए बिल्कुल क्लियर हो गई. आखिरी 1 मिनट रह गया है. योर कमेंट्स ऑन जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम being the chief election commissioner? I think that is the best thing to happen for the people of Pakistan. The best thing. The best thing. क्योंकि फखरू भाई ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि ये है तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी असाइनमेंट, इसके बाद मैं अब कोई असाइनमेंट नहीं लूँगा, लेकिन I'll make sure बिल्कुल कि मैं बिल्कुल इसको फेयर एंड फिर उनकी जो माजी है वो इतना ताबनाक है कि जो 4 दफ़ा बनते हैं और अपनी जिनसे हमदर्दी भी रखते हैं उसकी भी नहीं सुनते और रिज़ाइन करते चले आते हैं. यहाँ पे भी ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दिस, जो मेरे बात कानों में पड़ी है कि दिस असाइनमेंट
At the age of 84 84 doesn't matter. हमारा 90 माशाल्लाह अभी तक वो 90 इयर्स का सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका का जिसने इम्पीचमेंट की हियरिंग की है सेनेट में एक्टिव बैठा हुआ था, वहां तो रिटायर होता ही नहीं जज। मार्शल भी अपनी 32 साल की चीफ जस्टिस की है, जो उसने जुडिशरी को लाइन पे लगाया है और उसको जुडिशियल रिव्यू का राइट वहां से बनाया। तो सो एंड सो फॉर दिस इज टोटली इररिलेवेंट केस 84। ही इज अ यंग मैन ऑफ 84 बिल्कुल years सर, 84 years young है। Young man. तो you think कि फखरू भाई is the best choice and At the moment. Pakistan people of Pakistan are going to get some relief out of it? I think so, मगर ये मैं बता, देखिए ये अगेन वी लिव इन फूल्स पैराडाइज। अच्छा, किसी मुल्क में, मतलब अब इंडिया में शायद किसी हद तक, और आपका माशरा ऐसा है जिसमें मैं नहीं समझता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कैसे कर लेते हैं। अच्छा, उसमें भी नहीं कोई जानबूझ के बदमाशी नहीं करता, मतलब एक का हल्क़े असर है, आप कुछ कह लें वो इलेक्ट होगा। तो फिर जी इब्राहिम साहब कैसे काम करेंगे? आपने कहा कि दिस इज द बेस्ट थिंग। सिर्फ वो ये कर पाएंगे कि अगर जैसे कि इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर एक रिटायर्ड मेरा ख्याल है कि पुलिस चीफ होके आए थे, उन्होंने कहा कि लास्ट इलेक्शन में कंपैरेटिवली बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए। फड्डा क्या, ही मे बी इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग सच थिंग्स लाइक, उसने जो बताया, मैंने इंटरव्यू सुना था उसका, कि उन्होंने सब कंप्यूटराइज्ड, हर चीज आप निकाल लें, किसी के कैम की जरूरत नहीं है, हर मॉल में वो अमेरिका पार्लियामेंट पिछले जो वो थे ना इलेक्शन सेक्रेटरी को दिलशाद, उनसे मैंने एक इंटरव्यू किया था उसी ज़माने में, और मैंने कहीं ये पढ़ा था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक सिस्टम पाकिस्तान को ऑफर किया। तो मैंने उनसे ये कहा था, 2008 के इलेक्शन होने वाले थे, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप क्यों नहीं वो करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं, ये पार्लियामेंट लॉ तो पास करे, पार्लियामेंट, क्योंकि वो थम, जैसे हम इंग्लैंड वगैरह में वोटिंग एक पैड पे अपना थम इंप्रेशन करते थे, वो डाटा में जाता था, डाटा से सीधा वो वोट कास्ट हो गया। ये और बात है कि आपके बायोमेट्रिक्स में भी जीतेंगे वही, अभी कुछ अरसे तक नहीं। घपला क्या, घपला इन द सेंस कि आप अवाम की जब बात करते हैं तो आप ये समझते हैं कि आपकी अवाम 400 साल का पीरियड 4 साल में तय करके आ गई है। वी स्टिल लिव इन केव्स मेंटली। आप देख लें मजबा, बाहर आपके जो आते हैं रिव्यूज कि भाई 72% उसे चाहते हैं, 72% उससे नफरत करते हैं, आप इलेक्शन करा लीजिए। आज मैं रिजल्ट 15% 10% हियर एंड देयर बता सकता हूं कि क्या आएगा। कौन आएगा? तो अभी तो अभी रेवड़ है, ये दिस क्रिएशन ऑफ स्टेट वाज अ एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री। We are the creation of accident and we by accidents we are forging ahead and in the process we lost अच्छी खासी चीज हमने अपने मुल्क, लेकिन आगे के लिए उम्मीदें बनती हैं इन एक्शन से जो हो रहे हैं, जो जुडिशरी कर रही है, जो पार्लियामेंट कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, खा रही है, पी रही है, जो भी कर रही है। मगर इसी इंटरेक्शन, कोई यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन का फरिश्ता नहीं है, ये हमारा 50 साल का तजुर्बा है। तो डोंट पिन होप्स कि somebody खिज़र के रूप में आएगा और हमें कोई नहीं होगा, हम ही आएंगे। थैंक यू वेरी मच जावेद सिद्दीकी साहब, इट वाज इंडीड अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और वही वक्त खत्म हो गया, मगर अगली किसी नशिस्त में फिर बैठेंगे और बहुत सारे और सवाल आपसे करेंगे और चाहेंगे कि उनके जवाब भी मिलते रहें, एनालिसिस भी होती रहे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, जावेद सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू बिला तबसरा हम ही हैं जो सब कुछ करेंगे। हमारी सोच ही है जो हमें दुरुस्त समत की तरफ गामजन करेगी। हम ही को अपने माइंडसेट को ठीक करना होगा। पता नहीं कौन कब कहाँ से खला से उतर के तो आएगा नहीं हमारी मदद के लिए, हमें ही अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फ़र्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के डाले, कोई न होगा जो बचा ले, जज़ा सज़ा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब